Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan berbicara mengenai asking for permission. It is for 8th grade. Selamat mengikuti. Kompetensi dasar yang disajikan adalah kompetensi 3.4, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta izin, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. KD 4.4, yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta izin dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interpersonal lisan yang melibatkan tindakan meminta izin serta menanggapinya. 2. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interpersonal tulis yang melibatkan tindakan meminta izin serta menanggapinya. 3. Menyusun teks interpersonal tulis yang melibatkan tindakan meminta izin serta menanggapinya. Sekarang marilah kita cermati contoh-contoh kalimat di bawah ini. Kita lihat asking for permission. Can I open the window? Is it okay if I close the door? Could I use the computer? May I use your bathroom? Can I sit here? May I come to the meeting late? Could I take picture inside the museum? Marilah kita cermati patterns atau bentuk asking for permission. Can I plus verb. Very informal. Can I go out tonight? May I plus verb. May I have another piece of pie? Could I please plus verb. Could I please go with Tom to the movie? Do you think I could plus verb? Do you think I could use your cell phone? Would it be possible for me plus invite? Would it be possible for me to use your computer for a few minutes? Would you mind if I plus verb in past? Would you mind if I stayed a few more minutes? Would you mind my plus verb plus ing plus your plus object? Would you mind my using your cell phone? Marilah kita cermati tabel berikut ini. Ada 3 tabel, asking for, meminta, giving permission, memberi izin, refusing to give permission, menolak memberi izin. Jadi asking, meminta izin, kita bisa menggunakan can I, may I, could I, would it be possible for me? Giving permission, yes please, please free to, sure, no problem. Refusing atau menolak, maka kita akan menggunakan no please don't. I'm sorry but that's not possible. I'm afraid but you can't. Unfortunately, I need to say no. Catatan, ketika kita asking for permission, meminta izin, kita bisa menggunakan can, could, yang artinya dapatkah, may, would, bolehkah, might, berkeberatankah. Maka ketika kita giving permission, normally, secara normal, kita akan mengatakan yes of course, sure, go ahead, help yourself. Tetapi ketika kita menggunakan mind, do you mind if I? Maka jawaban
giving permission, memberi izinnya bukan yes, but no, not at all. Ini adalah catatan khusus. Jadi ketika kita menggunakan do you mind, maka ketika kita memberi izin, kita akan mengatakan no, not at all. Sekarang, bacalah contoh-contoh asking for permission dan kemungkinan jawabannya. Cermati, apakah ini jawaban giving permission atau refusing permission. Selamat membaca. Ringkasan materi. Ketika kita asking for permission, kita bisa menggunakan 1. Can I, yang artinya dapatkah, bolehkah. Penggunaan can dalam permission ini kurang sopan, maka bisa kita gunakan hanya dengan orang-orang terdekat. Can I go with Mary tonight? Can I borrow your pen? 2. Kita bisa menggunakan dengan may I, bolehkah. Penggunaan may ini lebih baku atau sering digunakan dalam urusan formal atau resmi. Contoh, may I have another cup of coffee? May I see your doctor? Ketiga, kita bisa menggunakan dengan kata could I. Ini lebih sopan daripada can I. Could I use the phone, please? Could I please hold the baby? 4. Kita bisa menggunakan kata do you think I could? Do you think I could borrow the books? Do you think I could speak to my dad? 5. Kita bisa menggunakan kata would it be possible for me to? Bolehkah saya? Would it be possible for me to study in this room? Would it be possible for me to meet Mr. Stepson? 6. Kita bisa menggunakan would you mind if atau do you mind if. Do you mind if I sit here? Do you mind if I leave now? 7. Is it okay if I wait here? Is it okay if I go now? Ada 2 respon atau 2 jawaban ketika kita asking permission. Maka 1. Giving permission, memberikan izin. 2. Refusing permission atau menolak izin. Untuk giving permission, kita bisa menggunakan yes, certainly. Yes, please. Yes, of course. Yes, you may do that. Of course you can. No problem. Please feel free. Sure. Go ahead. No, I don't mind. Kemudian untuk refusing permission atau menolak izin, tidak memberi izin, kita bisa menggunakan unfortunately you can't do. Sorry, I think it is impossible for you. I have to say no for this case. You cannot do that. You could not do that. I'm afraid not. You may not. Sorry, you are not permitted. Silahkan baca sendiri contoh-contoh dialog penggunaan asking permission, giving permission, and refusing permission.
Thank you for your attention. See you.